Moje ime je Marin Mihaljević-Žulj, izvanredni profesor na Sveučilištu u Zagrebu, Agronomskom fakultetu. Predajem tehnologiju jakih alkoholnih pića, pa evo danas je i prilika da malo pojasnim i tehnologiju i kako piti jedno od trenutno najpopularnijih jakih alkoholnih pića, vjerujem, na tržištu, a to je džin. Džin je jako alkoholno piće koje kao dominantnu aromu mora imati okus borovice. Znači, borovica je jedan mali zimzeleni grmić koji se latinski zove Juniperus communis. Male bobice, botanički gledano šišarke koje se nalaze na njemu, tamno plave boje koje se inače mogu koristiti i u kulinarstvu. Jako dobro pašu sa, recimo, pripremom mesa od divljači. Upravo ta aroma iz tih bobica zapravo čini džin specifičnim, daje mu miris i okus. Džin je nastao, makar svi smatraju da je njegovo porijeklo iz Velike Britanije, a zapravo je nastao u Nizozemskoj. Sasvim slučajno otkrio ga je, napravio prvu verziju džina, jedan liječnik koji je pokušavao riješiti tegobe bubrega. Ustanovio je da eterična ulja borovice imaju jako dobar učinak protiv bolesti bubrega i zapravo je davao ljudima da konzumiraju te bobice. Međutim, ako ste ikad probali, te bobice su jako trpke, intenzivnog okusa i jako ih je teško tako konzumirati. I onda je zapravo došao na ideju da natapa te bobice u nekom alkoholu koji je u to doba imao kod sebe. To je uglavnom bio žitni alkohol loše kvalitete i natapanjem ili maceracijom tih bobica u alkoholu zapravo dolazilo do ekstrakcije aromatičnih tvari, eteričnih ulja i zapravo je nastao prva verzija džina koju su onda ljudi pili isključivo iz medicinskih razloga, znači kao lijek. Evo, tako da je to piće zapravo lijek i još i dan danas ga možemo tako smatrati jer je izuzetno ljekovit upravo zbog tih eteričnih ulja iz borovice. Malo po malo počelo se poboljšavati okus toga pića, pa je tako nastao evo i Genever ili prvi nizozemski džin koji je zapravo bio samo macerat bobica borovice u etilnom alkoholu. Nakon toga su ga Britanci preuzeli pod svoje, njima se to jako svidjelo i krenuli su poboljšavati to piće, s time da su dodavali neke egzotične biljke koje su dobivali svojih kolonija, pa jednako tako onda tu možemo naći i kardamom, i limunovu koricu, i korijander. Sve skupa kad se naravno spoji u jednu lijepu harmoničnu priču, dobijete preteču džina koji je dan danas najpopularnije piće. S vremenom se normalno i kvaliteta alkohola poboljšavala, tehnologija destilacije je išla naprijed i sve kvalitetni alkoholi, sve kvalitetniji džinovi su bili prisutni na tržištu. Evo, ukratko o povijesti džina. Međutim, što bi danas bio džin kao piće? Znači, 3 kategorije džina su zastupljene na tržištu. Imamo klasični džin, destilirani džin i jedna vrsta destiliranog džina koja je posebna, a to je London džin ili taj se naziv još može nadopuniti sa dry, pa imamo London dry džin. Koja je razlika između tih džinova? Evo, kratko ćemo reći. Znači, svi se džinovi moraju proizvoditi uporabom čistog etilnog alkohola poljoprivrednog porijekla. Najčešće se radi o alkoholu od žitarica, kao najpristupačnije, najjeftinije sirovine. Znači, radi se o neutralnom alkoholu koji ne smije imati niti miris, niti okus sirovine od koje je dobiven. Namakanjem borovice prvenstveno, korijandera i limunove korice, koje čine 3 osnovne karakteristike svakoga džina u receptu, provedbom maceracije od 24-48 sati u tom alkoholu kako ko od proizvođača radi, zapravo ekstrahiramo arome iz borovice i tih aromatičnih bilja u alkohol i onda redestiliramo na kotlovima za destilaciju i time dobivamo ponovno destilat koji ima karakteristike i nosi u sebi sve aromatične tvari iz toga bilja i zapravo evo to je baza za formiranje budućega džina. Najjeftinija, ajmo tako reći, najjednostavnija kategorija džineva su, znači, industrijski džin koji se dobiva samo aromatiziranjem etilnog alkohola sa aromama borovice. Znači, to je ono što možemo naći po pristupačnim cijenama.
i u svim dućanima danas diljem i Hrvatske. Međutim, malo bolja kategorija džina, obzirom da je danas dosta veliki boom, unazad zapravo 10 godina, boom proizvodnje džina i mali craft proizvođači, male destilerije proizvode to piće, svi oni rade ili destilirani džin ili onaj podtip što sam rekao London Dry Gin. A osnovna razlika kod toga je što tu zapravo se radi o namakanju suhoga bilja u alkoholu, maceraciji i redestilaciji. Tako da su ta dva tipa džina puno kvalitetnija nego klasični džin, ako vidimo na etiketi da piše džin. Znači radi se o džinu obično loše kvalitete, dok destilirani džin i London Dry Gin su oni premium džinovi i džinovi definitivno bolje kvalitete. Kako se pije džin? Evo, to najviše sve zanima. Pravilno ocjenjivanje džina i kako to mi radimo na Cross Spiritu dok ocjenjujemo uzorke džina se konzumiraju iz tulipan čaše. Znači radi se o tulipan čaši koja je dolje nešto šira, gore uža, kao što vidite i sami. Koristi se i za ocjenjivanje vina, ali i za ocjenjivanje jakih alkoholnih pića. Ovaj širi donji dio nam zapravo omogućava da se piće u ovom dijelu otvori, da pusti svoju aromu i ovaj uži dio će nam donijeti te arome prema nosu. Znači ovaj oblik je isključivo radi mirisa, da mi možemo adekvatno osjetiti miris pića. Nakon toga uzmemo malu količinu uzorka u usta i onda ocijenimo okus. Evo, demonstrirati ćemo kako to izgleda. Znači, ovdje imamo jedan destilirani džin koji smije, za razliku od London Dry džina, imati boju. Odmah bih htio napomenuti da je boja prirodna, znači radi se o laticama tajlandskog graška ili plavoga graška, koja se macerira u džinu nakon što je džin proizveden, znači nakon što smo napravili redestilaciju sa biljem i daje ovakvu egzotičnu ljubičastu boju koja je oku ugodna, definitivno ne daje miris i okus destilatu što je jako dobro, znači isključivo se stavlja samo radi boje i ono što je interesantno, prilikom dodavanja tonika radi se promjena boje u rozo. To ćemo isto demonstrirati malo kasnije. Prvo ćemo pokazati kako bi se trebao kušati ovaj džin kada dođe na ocjenjivanje pred komisiju Cross Spirita. Znači, mala količina uzorka se uzima u čašu. Prvo se gleda boja i bistroća destilata koja mora biti u potpunosti savršena, znači ne smije biti nikakvih zamućenja, niti ostataka, eventualno uslijed maceracije nekih komadića toga cvijeta. Zatim malo još zavrtimo, pogledamo na bijelu podlogu da li je to sve u redu, ocijenimo i zatim idemo na miris. Lagano približavamo čašu nosu, osjetimo sve hlapive komponente, znači rekli smo da borovica mora biti dominantna i onda kušamo. Prilikom kušanja u ustima pokušamo definirati sve okusne elemente, kako je taj alkohol inkorporiran u cijelu priču, viskoznost, eventualno da li je prenaglašena možda alkoholna jakost, da li je preslaba, harmoničnost okusa, kombinacija biljaka, da li je to sve u nekom smislu harmoničnom, da ništa ne iskače, a opet mora borovica dominirati u tom cijelom okusu. To je osnovna karakteristika džina. Znači, često se malo i proizvođači zaigraju pa zanemare borovicu, pa onda strše možda neke više citrusne note od limuna, naranče, grejpa ili što se sve još dodaje u džin. Borovica mora biti dominantna. Uvijek će se bolje ocijeniti uzorak gdje je borovica dominantna, a gdje su recimo citrusi samo jedan mali kick back, što bi rekli, iza u okusu džina. Evo ga. Uglavnom, ono što bi još htio reći, da ako želite ocijeniti okus i miris džina, probat ćete ga ovako, čistoga, ne hladnoga, znači sobna temperatura 18 do 20 stupnjeva i time ćete donijeti sud o kvaliteti džina. Ali, naravno da to pilci džina, koji danas uglavnom su to mladi ljudi, koji to piju sa tonikom najčešće. To je jedan od deo najstarijih koktela koji je zaista interesantan, a nastao je još u 19. stoljeću kada su britanski vojnici u indijskim kolonijama zapravo se borili sa malarijom. I onda su oni konzumirali
kinin, znači jedan spoj koji se dobiva od kore jednog drveta. Ta gorka tvar, kinin, je zapravo sastojak svakoga tonika i danas, ako pročitate na sastavu tonika. Kinin je, znači, antimalarijsko sredstvo koje su oni konzumirali, međutim, to je tada bilo jako gorko, neužitno i onda su ga miješali sa vodom, šećerom i zapravo su dobili prvi tonik. I onda su to još naravno poboljšali malo sa dodatkom džina, da to sve bude užitno i tako je isto slučajno nastao prvi gin tonik. Evo, to je interesantno. Ne znam da li su to ljudi znali. Kako se radi gin tonik i šta bi trebalo ispoštovati u toj cijeloj priči da to bude i vizualno, ali i organoleptički užitno? Prvo morate imati adekvatnu čašu, znači čaša bi trebala biti dovoljno velika da vam stane puno leda. E sad, to je ono, kažu ljudi, nemoj mi puno leda stavljati. Stvar je u tome, ako staviš puno leda, da će se on manje topiti i manje će razvodnjavati gin tonik. Zapravo moramo ići kontra logikom, stavi baš puno leda da ti ga što manje razvodni. Ako stavite malo leda, onda će se i puno brže vode, normalno led će se brže topiti i otpustiti će vodu u piće i imat ćete razvodnjeni gin tonik. Kako se zapravo pije gin tonik? Evo, prvo je, čašu treba napuniti do vrha sa ledom. Na ledu nemojte štediti. Rekli smo da led, što ga je više, to će se piće manje razvodnjavati. Nakon toga dodajete tonik. Tonik bi trebao biti negdje u omjeru 1:3, 1:4, naravno to ovisi o vama i o vašim željama. Idemo, prvo dodajemo ovaj naš džin koji je lijepo obojan sa, rekli smo, laticama plavoga graška. Evo, imamo jednu lijepu već vizualnu priču. Znači on sada, ako se možete vidjeti, malo ide na plavo, zato što je voda pH oko 7, znači pH se diže promjenom pH vrijednosti. Antocijani ili prirodne tvari boje iz toga graška će mijenjati svoj oblik i doći će do promjene boje. Znači ovo bi kao bio jedan indikator kiselosti. Obzirom da smo sad stavili samo vodu, vidite da ide na plavo. Evo, sve plavije i plavije, a kada dodamo tonik, tada će doći do magije i evo, malo da si igramo kemije. Prelazi u lijepu, ugodnu oku rozu boju. Evo ga. Zašto se to dogodilo? To se dogodilo zbog toga što je u svakom toniku jedan od sastojaka, osim kinina kojeg sam već spomenuo, tvari gorčine, je i stabilizator limunska kiselina. Naravno, limunska kiselina dolazi u kontakt sa džinom, spušta se pH, kiselost se povećava i dolazi do promjene boje antocijana u rozu boju. Tako da evo, imate jednu lijepu igru za društvo. Lijepo je i vizualno, lijepo je normalno i mirisom i okusom, to ćemo evo prepustiti ekipi iz Gospodarskog lista da donesu taj sud o tome kakav je ovo gin tonik. I mogu samo reći, evo, živjeli, uživajte i budite sretni u životu sa gin tonikom.